نعم أما سورة على إمران ونفتقده تقفلنا نعم ومن أهل الكتاب أكو كتاب نجولا مغبولا ni ka danaya kalifama ni nafolo baye abin nafolo izagi kanima nga makon mbula ni daro konna an ni doromeni ngelenye oto di abada ema foni koni ngarasa ika nafolo nyinini na iman kake shuni tile zalika obika kadaka ahlul kitabi mughonnu ya foku kanamara kunyemi ko jurumute uluka kunju ngoshilila wa arabi jurumudu usebewiye wa alul kitabi mughawbafo setri ala yaraka alkaziba galonjugula wa hum kasuru yere ya doku buga kamin fo chente akujodi akuika do abi kitabu ngenno no yahudiya we mughawbula ni darula inta amanhu ni kadana ya datika nin nafolo mugu yere kan nafolo ikan na miliyari cheka kalfam mana intar o yen nafolo na chayara abi fo de ma el qintar mana ni yen nafolo chaman ba kalfa udoma ko ba segi ma ko ina fo abdullah ibn salamu ko do de laka alfan wa mi'ata awqiya zahaban sanu awqiyatu bakele ani kɛmɛ fila k'o d'a ma sanu na nka mago jɔra la a y'a bɛɛ bɔ ka d'a ma dɔrɔmɛ maa jɛ a ko wa minhum man maa yɛrɛ b'o la in ta manhu ni ka danaya da o kan bi dinarin ni dɔrɔmɛnin kelen ye la yu'addihi ilayka a t'a di ma fiyewu a b'i janfa illa ma dumta alayhi qa'iman fo n'i y'a kɛ su ni tile i b'a dala nti farila ni manga wardi kwa do bi ke ode mana ubina nini ka fo dinar ye suraka o ka wardi olubi ali anfle wati yeremna sisa dinaru be kwa dinaru bi dun arabu jamana dola hali sisa tunis na nyona o dinaru be o dinaru ko koro de dinar arabu kana ko dinun wa narun o kumana diine do wa tasuma do dinaru ko akoro yere de dinun wa narun o kumana ako war ko manogo ala ka ndaka ala here o kumana dinun wa narun imma akika diine nye au narun wal ma katani ye janame ko war ko ni odama de akika diine nye wal ma katani ye janame ko ala ka ndaka nye ni Israel na ata di ma abada ila ma dumta le akifa qaiman foni ya kenti farila yere sabu kadaka ubo ke kadaminga uko laysa alaina fil ummiyina sabil ko jurumute oluka kunvin goshilila ni ye kunvin koni kan na volo dum parce que suraka kunvina madedo yahudu nunu mbuka ukan na volo ba pe détourner u ba fo ko kunvin goshili ko fo itala bo ko ubuna nini sababu nuzul fana ye ko islamet do to jahiliyat lela ani yahudiya do jera ani yahudiya jera na volo ko man na volo mbuna yahudiya ta fa fa ko sebe akanga min seki arabu ima mais mamna islamiyan nana ni arabu ke tubira o kumana c'est-à-dire olu bolo mao matu ka diine na o bedlala olu de kama quoi mana ika na volo duni jurumu fo itala tanki to olu ka diine na mana iba famu ya ka fo mo nu u ba fo ko war dalu bu bolo war dalu te quoi war yin naw de
o ti biye u ye wari ɲini ka minɛ kunu ni nin ye alakira tile yɛrɛ ye sɔlɔla ka kɔn kira yɛrɛ ɲɛ ayiwa u bɛ ka surakaw gosi u bɛ jago de kɛ bon kana se bi ma olu bɛ jago ɲɛ dɔn kojugu bon n'ala y'i dɛmɛ o la yɔrɔnin kelen i bɛ kɛ waritigi ye o de la très généralement i b'u ka mɔgɔ ninnu caman ye se b'u ye u b'a fɔ ko dalayilu gundo b'u bolo nin ye yɛlɛko de ye dalayilu gundo ma ye silamɛw bolo fɔ kafiru mana a kɛra silamɛw bolo balawu ye dɛ i yɛrɛ ka fɛ o gundo ma ye e bolo o taara ye kafiri de bolo o tumana a ma fɛn ɲɛ e yɛrɛ ye a kɛra balawu ye n'o tɛ ni nkalon de don k'a fɔ ko dalayilu gundo b'u bolo foyi gundo t'u bolo jago de gundo b'u bolo n'o tɛ olu bɛ se ka dalayilu gundo sɔrɔ anw silamɛw kɛrɛfɛ cogo di an yɛrɛ ma foyi sɔrɔ k'an mago ɲɛ diɲɛ na yan i y'a dɔn kabako da don min yɛrɛ ye dalayilu dilan n'i taara kaburu la dalayilu dilanbaga n'i taara kaburu la kabako da don mais sisan gouvernement ye a amélioré dɔɔni k'a dilan k'a ɲɛ Marrakech kɔni mais kabako don dalayilitigiw yɛrɛ sara ka fandanya na sɛgɛn na dɔrɔmɛ t'a bolo ni maa min ko o bɛ oui mais sababu bɛ yen quoi sababu bɛ yen hali n'i sigi ten hali n'i ma foyi kɛ n'i ko ala n'ala faral'i kan i bɛ etaziw jɔ koyi k'a sɔrɔ dɔ bɛ wuli o bɛ wɔsi o tɛ foyi sɔrɔ garisɛgɛw bɛ ten ala ka hɛrɛ kan ye na wa k'a dɔn wa yaquluna ala allahi al-kaziba u bɛ nkalonjugu tigɛ ka da ala la wa hum ya'lamuna k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn n'i ye maa janfa kɔni i ka ko de banna jurumu b'a la jurumu min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que o yɔrɔ dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam u b'a fɔ ko Alkamata bin Wa'il ibn Hajar o de ye ni riwaya in kɛ ko cɛ dɔ nana ka bɔ Hadramutu ani cɛ wɛrɛ ka bɔ Kinda u nana alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam Hadramutu ka in bɛ k'a fɔ kira ye ko Kindi y'u ɲɛ a ka nafolo namara c'est-à-dire nafolo tɛ i n'a fɔ dugukolo belebele bɛ yen a ko ale fata de don o ko ye fata ye dugukolo ye seere b'i la wa alakira y'o fɔ silamɛ ma sa ko seere b'i la wa a ko seere tɛ n na parce que n fa sara ka dugukolo in to n bolo nka maa si tɛ yan min bɛ se ka ne seereya k'a fɔ n ta ye tiɲɛ mais nin cɛ in nan'i nɔrɔ n ka dugukolo la n'a ka se wa tan kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko cɛ ma a ko dugukolo ye ta ye wa cɛ ko ɔhɔ ko dugukolo ye ale ta ye ko caman ye nin a bɛ dugukolo in sɛnɛ ko a halala don ko nin ta tɛ kira ko silamɛ ma u fila bɛɛ ye silamɛ ye quoi mais kira ko min nana wele kɛ kira ko ma sallallahu alaihi wasallam ko tuma na ni seere t'i la ni yɔrɔ min b'i bolo o ye cɛ k'a kalen dama ye ni cɛ sera k'a kale o de ye ni yɔrɔ ye. Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. a ko kira ma ko cɛ in tɛ siran ala ɲɛ ko c'est-à-dire il est capable a ka i kale ala la nkalon kan kira ko a y'a kale ala la nkalon kan a y'a kale ala la tiɲɛ kan ni yɔrɔ min b'i bolo silamɛya la o ye nin de mana kira ko a ka taa cɛ k'a kale ni cɛ y'a kale dugukolo ye cɛ ta ye o yɔrɔ la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko qala rasul sallallahu alaihi wasallam amma la in halafa ala malihi liya'kulahu zulman la yalqayanna allaha wa huwa alayhi mu'rid an bi ɲinɛ nin de kɔ kira sanfɛ sahaba bɛɛ kamana gɔnna quoi ni ɲɔ nafoloba bɛna cɛ dan seere t'a la ko kaleni bon mɔgɔw jɔnna kaleni na mais kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ale kalena ala la ni cɛ ye mun y'a kale ala la nkalon kan a bɛ seli a bɛ sun a bɛ jaga bɔ a bɛ hiji
a ko nka lahara o kun tɛ foyi ɲa ye n'a kun sɔnna k'i kale ala la nkalon kan a ka silamɛya kun tɛ foyi ɲa ye lahara ko a kun bɛ ala kɔdonnen sɔrɔ a la ni ala kɛra kumakan ye sallallahu alaihi wasallam cɛ ma sɔn k'i kale a ma sɔn cɛ ka fɛn dira a ma bon ni c'est à dire ni ye muslimu de nana ni riwaya in ye quoi bon mais n'i y'a lajɛ anw ka silamɛya taara sira min kan bi i b'i kale ala la nkalon yɛrɛ kan hali i mago t'a la mais kira ka kuma ye nin ye sallallahu alaihi wasallam ni cɛ in kun sɔnna k'i kale ala la nkalon kan ko wallahi a kun bɛ ala kɔdonnen sɔrɔ a la lahara seli t'a ɲɛ sun t'a ɲɛ jaga t'a ɲɛ hiji t'a ɲɛ mais an b'o miliyɔn kelen kɛ an ko hali bi an dalen bɛ ala la an ko hali bi an bɛ ala nɔfɛ wa a siranna a fɔra k'i kale min kɛ a siranna ɲɛ mais a siranna aya min ɲɛ o bɛ ɲɛfɛ n'an sera o ma o aya de jiginna nin yɔrɔ in na n'a fɔra cɛ k'i kale a ko na bala tiɲɛ yɛrɛ tigitigi don mɔgɔ min ni maa min kɔni ye dafali kɛ n'i ka layidu ye ka tila ka siran ala ɲɛ ka jurumu ko dabila i k'a dɔn ala yuhibbul muttaqina ala ɲɛ siranyɛlaw ka di ala ye ya yɛlɛ muttaqun toujours muttaquna ti foyi ye min ye koto ala tala kɔnɔ ya ko cogo di bala jurumu b'u kan dɛrɛ u bɛ jurumuba yɛrɛ sɔrɔ man mɔgɔ min aw k'a fɔ i ye kunfin gosi jurumuba b'i kan dɛ o tumana man aw fa bi ahadihi mɔgɔ min n'i sera k'i ka layidu dafa allazi ahadallaha alayhi aw bi ahadillahi ilayhi min ada'il amanati wa ghayrihi wattaqa itlala kasra ala nya bi tarkil ma'asi wal amalu bi ta'ati fa inna allaha yuhibbu al muttaqin qur'ane ya bane de pe qur'ane ya bane ala bi ala nya sira nya na o de fe na ikado mɔgɔ minnu za n'olu bɛ faleni kɛ ni ala kale ye o kɔrɔ ye ni ala ka layidu ye wa aymanihim an'u ka layidu sɔngɔna qalilan min ye diɲɛ ni yɔrɔ ni dama ye o tigilamaw ni yɔrɔ t'olu ye o lahara do wa ala yɛrɛ ta kuma u fɛ lahara ilayhim ala t'u filɛ ni hinɛ ye lahara do ala t'u saniya bada ka b'u ka jurumu na wa a bɛ o tigilamaw ye ɲangata b'u ye alimun min bɛ maa dimi i y'a faamu nin de nalen sa cɛ ko ale ti kalen kun ala ko cogo di innal lezina i k'a dɔn mɔgɔ minnu yashtarawna n'u bɛ faleni kɛ bi ahadillahi ni ala ka layidu ye ala ka layidu minnu tara ala fɛ ni limaniya ye ni ala kira la ani u k'u ka danaya dafa n'u ko n ko a ka sɔrɔ tiɲɛ don ni dar'u la u ka n'i janfa minnu sera k'u ka layidu dafa ala ka layidu dafa wa aymanihim an'u ka kalenganw k'a fɔ wallahi ne nɔ tɛ o b'a sɔrɔ i nɔ tɛ fana tumana minnu sera ka baara kɛ o la samanan qalilan ni ka sɔngɔ dɔɔni ɲini n'u ka kalenganw ye sɔngɔ dɔɔni ye diɲɛ de ye parce que n'i y'i kale ka mɔgɔ namara ka miliyari sɔrɔ n'i m'a dun k'a ban i bɛ sa k'a to i bɛ sɔrɔ ka taa a kungo sɔrɔ lahara o tumana o de ye samanu qalilu ye fɛn o fɛn n'a a bɛ dan diɲɛ na yan o ye samanu qalilu ye tumana fɛn min bɛ se lahara o de ye sɔngɔba ye naam ayiwa olu tigilamaw kɔni niyɔrɔ t'u ye lahara don dɛ
ala ti kuma fɛ yɛrɛ teliko t'a la sun t'a la jaga t'a la hiji t'a la maa o maa y'i tugu ka mɔgɔw namara k'i kun sigi u kun k'u ka fɛnw détourner k'a fɔ n bɛ seli ala mago t'a la n bɛ sun ala mago t'a la ala mago b'i min na i sara k'i to min kan ko n'i sara o sacogo in kɔni na la yukallimuhumullahu ala ti kuma o tigiw fɛ lahara wala yanzuru ilayhim a t'u filɛ ni hinɛ ɲɛ ye yawmal qiyamati lahara wala yuzakihim wa t'u saniya ka b'u ka jurumu na abada o kɔrɔ ya jurumu ti yafa o kuma na ɲangata b'u ye min ka gɛlɛ kosɛbɛ c'est an bɛ nin de fɔ don o don mais a yɛrɛ bɛɛ y'a faamu ka ban c'est fo an k'a dɔn nakun bɛ diinɛ de la mais diinɛ nakun fanba an balima caman ye sira min minɛ k'i toro min kan tawhidu mais tawhidu ye tiɲɛ mais tawhidu yɛrɛ kɔrɔ de ma dɔn k'a fɔ ala ye kelen ye o gɛlɛyali ala ye kelen ye o gɛlɛyali ala ye kelen ye o gɛlɛyali n'i y'a lajɛ a ti foyi ɲini mɔgɔ fɛ i ka se ka ala in dɔn ka sira ɲɛ o dama de don e ɲɔ tɛ ala ye kelen ye ala ye kelen ala ye kelen ye kɛ mais tawhidi ma ban ala ye kelen ye tawhidu ban mais ala ye kelen ye mais a gɛlɛyara ka taa ɲɛfɛ mun na n'i y'a dɔn polisi bɛ yen ko nin ye sens interdit ye ka polisi kɛ jɔlen to n'i ma dulɔ min fiyewu i tɛ sɔn k'a burule parce que i ye polisi dɔn bon e ye polisi dɔn k'a dɔn ni n taara nin sira in fɛ a b'i minɛ i b'o sira bila mana a bɛ gɛlɛya jamanaden bɛɛ kan i ka polisi dɔn k'a fɔ n'i ye tiɲɛni kɛ nin de b'i minɛ i ka gendarme dɔn n'i ye tiɲɛni kɛ nin de b'i minɛ bon n'i y'o dɔn ka ban n'i y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ jamana sariya fɛn o fɛn bɛ yen i b'a bɛɛ bonya diyagoya la parce que i y'u dɔn tawhidu ye nin de ye ala ko tawhidu ye nin n'i ye ala dɔn i t'a ko ta alors u taar'u sama sama k'o sama sama k'a bɔ a kun yɛrɛ la pewu bon ni a fɔra diinɛ nana ka fɛn dɔ de dilan anw fɛ yan diinɛ mana ka foyi dilan ka tiɲɛni kɛ kɔ jɛnɛya kɛ walimuso tigɛ mɔgɔ faga dabalijugu kɛ nkalon da mɔgɔ la hasidiya kɛ i ka tila ka ala yafa deli ala de ye yafa masa ye bɛɛ ni nin sabatira diinɛ nakun ye mun ye fɛn min yɛrɛ bi tiɲɛnikɛ sira d'i ma n'i tilala tuma min na a bɛ bɔda d'i ma o diinɛ nana ka mun dilan mais adamaden mana kɛ cogo o cogo comme alakira y'a fɔ kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun adamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ fili ni kiraw ni nabi ɲumanw tɛ adamaden si tɛ yen ko fili t'i sɔrɔ i bɛ tiɲɛ tuma na n'i tiɲɛna bɔda dira yen de fili ye sɔrɔ ala ko segin bɛ yafa nka t'i sago kɛ taa waritigi dɔ fɔ a ye k'o ka nafolo cɛ n'i nana i ka so fa nafolo la tuma min na i ka sɔrɔ ka tuubi a k'o dun i k'i ka hiji kɛ n'o ye a banna diinɛ jumɛn bɛ sɔn nin ma u ye nin de don hakiliw la fo mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn walejugu yɛrɛ ye ko ye bilen alakira y'a fɔ i ye sisan ni cɛ in kun y'i kale ala la nkalon kan a ka seli n'a ka sun n'a ka alabato bɛɛ k'a tun b'a sɔrɔ ala kɔ donnen don a ma lahara mais o tuma na ala b'a kɔ don o ma lahara e ye mɔgɔ fagala hasidi dabalijugukɛla nkalontigɛla ala b'a ɲɛsin e ma k'a kɔ don maa ma min ye alakira ye k'a ɲɛsin maa ma min ma kira yɛrɛ ye o bɛ kɛ cogo di ala k'an dɛmɛ wa inna minhum a ko a bɛ ahlu kitabi ninnu na nkalena jamakulu dɔ b'u la i n'a fɔ kɛabu buna ashrafi o b'u daranɛ de yɛlɛmɛ kitabu in nkalan dɔ sari aw n'a miiri ko nin kumakan in ye kitabu dɔ ye ka sɔrɔ o ma kɛ fiyewu kitabu in ye o b'a fɔ n ye nin kuma min fɔ sisan n ye nin minɛ ala yɛrɛ la nin bɔra ala yɔrɔ ka sɔrɔ a ma bɔ ala yɔrɔ o b'a fɔ ala bayinkan nkalon jugu la ka sɔrɔ olu yɛrɛ ya'lamuna u y'a dɔn ko nkalon don y'a ye wa i k'a dɔn maa bɛ alul kitabi mɔgɔ ninnu na n'u bɛ tawurata kalan
walma injila kala yaluna alsinatahum bil kitabi ubu ne de yeleme ka unne yeleme anyere atanyere fe ya biyo anyere ba ne yeleme ni qur'ana yo o era legelegeli nde o ka yelema c'est-à-dire anana fe minga makamana yere boala ka yeleme ka tnomi ka ki sakoyi okumana ukumbo deke ukumbo ke nu sera kira mangutu makira to mbe fe kono yeluna bi alsinatihi ubu unne yeleme noye ko ubi mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ k'o de ko don k'a fɔ ko kira muhamadu arabu ka kira ko fɔra olu ka kitabu kɔnɔ ko injila bɛɛ kɔnɔ ko a tɛ a tɛ mɔnu b'u nɛ yɛlɛmɛ ka a turu a kunjugu kan a ko cogo di litasabuhu minal kitabi tara nakaw kɔnɔ ko nin ye kitabu yɛrɛ kumakan de ye wa ma huwa minal kitabi ka sɔrɔ kitabu kumakan tɛ dɛ ko dilanlen don o b'a fɔ ko nin bɔra ala yɛrɛ de yɔrɔ ka sɔrɔ nkalon don a ma bɔ ala yɔrɔ olu yɛrɛ de y'a fabriqué k'a labɛn u bɛ nkalonjugu tigɛ ni k'o da ala la ka sɔrɔ u yɛrɛ y'a dɔn na. ma kɛna li basharin a ti daga farikolotigi kɔni ye ala k'o tigi sɔn kitabu la ani sariya la ka kiraya d'a kan o kɔfɛ sa o tigilama k'a fɔ mɔgɔw ye aw ka kɛ batolikɛla ye ne kira ye k'a sɔrɔ ala tɛ nka sa ala ko de min fɔra ko adamadenw ka kɛ rabbaniyina makangew ye ni fɛn ye aw kun kɛra n'a bɛ kitabu kalan ani ka da fɛn kan aw kun kɛra tadurusuna a kalan a yɛrɛ b'a kalan tadurusuna o ye a b'a kalan ye tuallimuna wala tuallimuna alkitaba o kɔrɔ de tuallimuna nasa alkitaba a bɛ mɔgɔw kalan na cogo min na o de kan ka kɛ tiɲɛ kan bima kuntum tadrusuna a yɛrɛ y'a kalan cogo min na o tuma na nin yɔrɔ in na tuallimuna ani tuallamuna o fila de don tuallimuna o bɛ kɛ aw b'a kalan ye mais tuallamuna aw bɛ kalan na a kalan n'a na kiraw fɛ cogo min na a kalan n'a na karamɔgɔw fɛ cogo min na o tuma na tuallimuna nasa alkitaba o tuma na n'i y'a kɛ tuallamuna ye o ye e de bɛ kalan olu de bɛ kalan o tuma na tuallimuna u bɛ mɔgɔw kalan na ta'lamuna alkitaba a bɛ kitabu kalan cogo min na e ta y'a kɛ tuallimuna ye ne yɛrɛ ta y'a tuallimuna ye a ko a ti daga farikolotigi si ye i n'a fɔ nin yɔrɔ in na tafsiri cayara la kojugu ko alakira sallallahu alaihi wasallam yahudiya ninnu nalen ka na isa mangutu ka na fɛnw kɛ k'olu bɛ isa de bato o de ye ala den ye bon kira ko i ye kuma caman f'u ye k'a fɔ kira ala den tɛ a nana na cogo min na an tɛmɛn'o kan a nana na cogo min na kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma na k'o yɔrɔ la nasara dɔw bɛ yen olu ko kira ma ko a bɛna ta ko nin ye tiɲɛ ko tuma na ko an ka e bato wa ko an k'i bato wa kira sɔrɔla ka ko ma kɛna li basharin ko a ti daga farikolotigi si ye ala kɛlen kɔ ka kitabu d'i ma n'o ye kuranɛ ye walima tawureta ye walima injila ye wali hukuma ka tila ka sariya d'i ma ka tila ka nabiɲumanya d'i ma e ka tila k'a fɔ mɔgɔw ye kunu ibadan li a ye kɛ ne batoba ye min dunilayi ka sɔrɔ ala tɛ ko o tɛ daga kira si ye o tuma na a kana ne bato o ye kelen ye filanan ko nɔ u ko isa ye ala den ye ko isa de ko k'a bato
olu bi isa bato parce que isa yɛrɛ de ko k'a bato o tumana kira ko la ko a ti daga farikolotigi si ye ala k'e sɔn kitabu la ka tila ka sariya d'i ma ka tila ka nabiɲumanya d'i ma e ka tila k'a fɔ mɔgɔw ye ko a ye kɛ ne batoba ye ka sɔrɔ ala tɛ ko o ti daga farikolotigi a kɛra kira ye o a kɛra isa ye o o tumana kuma in kɔni a ti daga farikolotigi a ko cogo di nka sa aw ka kɛ arabaniyin mana arabaniyina in u ye ɲɔgɔn de sɛbɛkɔrɔ sama arabaniyina nɔfɛ dɔw ko fukahaw de don el fukahaw ulamaw minnu bɛ figu dɔn dɔnniba sɛbɛsɛbɛw don k'olu de ye arabaniyina ye dɔw ko la ko ulamaw hukamaw nusahaw nin bɛɛ ye kelen ye ko dɔnnibaw don u bɛ kodɔn u bɛ mɔgɔw bilasira dɔw ko la alimu lezi ya'malu bi ilmihi ko dɔnnibaa de ko don min bɛ baara kɛ n'a ka dɔnni ye dɔw k'o tɛ dɛ fukaha'u mu'allimina ko dɔnnibaa minnu bɛ mɔgɔw lakala k'olu de ko don dɔw ko la el alimu bil halali wal harami min bɛ dɔnnibaa min bɛ haramu ni halala dɔn wal amru bin nahyi a bɛ wal amru wa nahyi a bɛ mɔgɔw yamaru ka ɲuman kɛ a bɛ mɔgɔw fatani ka juguman dabila bɔn sisan sa nin bɛɛ y'a ta fɔ ne kɔni ye min faamu o ye minnu ko a ye kɛ diinɛtigi ye ala ye a ye kɛ ala kangew ye a ye kɛ ala ka mɔgɔw ye olu ko asulu yɛrɛ ye min ye min rububiyati kana fil asli rabbiyu fa udkhilat al alf litafkhim thumma udkhilat an-nun lisukun al alf kama naqulu sun'ani bahrani ukmana arrabani ukmana ikake ala kange ukmana o ye tafsir bagawi de nana ni nin bɛɛ ye mais tontawi ka tafsir la ale ka kuma in mi faamu kosɛbɛ a ko a kɛ arabani ye ko kɔrɔsi tara bi qawlika li azimi lihiyati lihiyani el muradu min arrabani el insanu allazi akhlasa lillahi ta'ala fi ibadatihi وراقبه في كل أقواله وأفعاله واتقاه حق التقوى وكمانا نيمبي وسيتو تنتاوي دي ينين فوقا بو تشين يرى لا نيمبي فامو كوسبه نيمبي فامو رباني تدوري مكانغي على مغو أيك على مغوي كونو ربانينا أيك على مغوي abana kunu rabbani ayke ala mukoy abana okay anga yem sohi awanti na wala ya'murukum udwa ati aw ya maruya wa ka minanike melekaw kɔnna ani nabi ɲumanw olu kɛ ala wɛrɛw ye a ya'murukum a fɔ a bɛ sɔn ka aw yamaru wa bil kufri ni kafiriya ye ka sɔrɔ aw tigitigi na aw y'a yɛrɛ di ala ma o bɛ se ka kɛ cogo di a ko cogo di togo si la diɲɛna kira si ti sɔn ka aw yamaru k'a fɔ a ka mɛlɛkɛw an tattakhizul malaikata a ka mɛlɛkɛw ta wa nabiyina ani nabi ɲumanw arbaban k'olu kɛ alaw ye a bɛ ala minnu bato i n'a fɔ sahibatu ye mɛlɛkɛ ta wal yahudu olu ye aziru ta uzairu ta wa nasaraw ye isa ta
mana ko aya amurukum bil kufri kira bi songa aw ya maruni kafiriya kasro aw ya yare di alama o tsega ke na ako mamina na la taala ya minanike nabi yuma unga mis laydula وإذا قفنا منا أخذ الله نالا تعالى منانيك نبي نيوما هنغا ليدولا أكوكو بيجو منا كمني مننا أو ما كتابولا أني كودونا o kodoni o nabi nyumanya mbedile ko awma o kofedun kira warana aw yorola kira mimina chendigi yalige fena no be aw bulaka kitabu lakaba o e muhammadu ko e langalena abina limaniya o kiraina ngalena ko abina demewa ala alako akrartum ay jozona ke wala jana noye awoye minanike o feina esiri ne alaka laydula alu ko kira ko yorola anzona ala alako manasa aw ka shere ayere kanza nere ala faralemba auka shahidina sheria baula ni akotogodi akop mamina alaye laydu minen nabi yumo mbolo ka fonne alaye awson kitabula ni awson kitabula lalaka kodon di ama asone ko kitabula ka kodon dama ka aken nabi yumai o ko o be ko fedun nikranana lima ma'akum kiranana annana ni femi kiranana no chentiya ama soso de ayaka puma yere chentiya na ngalena aw bina limaniya ula wala tansurannahu wa abna dame qala alako a aqrartum asonawa kafo aka kiraya dile ko ama nabi manya dile ko ama kitabu dile ko ama kodon dile ko ama yado e bunye bayde me yala ni kira wore nana aw nyena kwa tile no tile bena adun nana ama fenso so awtala ama fenwuli fo nana fende faraka wal makau chentigia a aqrartum afo asona opmana ay laydu tawkan wa akhaztum ay minanike ala zalikum ni vole nye awye isri ne alaka laydu lawa abo laydu minaka dafawa qalu uko aqrarna anzona ni kiranana no bena nanga kirayai aduma ansoso anana anga nale sabati anjena na idre ambitu wala alako opmana ay shari'a yara kanza wa ana ma akum min ashahidina narabi farauka ka ke shiri ka foni muhammadu kena lekena ni aw mintai abi jenai ka twala ka ire kuli na faman mughamiza no ya kodi ni laydu indale ko fe o tigila maw siguna olude chenikelo yesa ni mami ani laydu intale sadira kande kira o maya na mon koteya akame uka no fetugu dema opmana naso lauka kira ko ni muhammadu kena nutle ubitu wala opmana ni ayo donc ba na iru maso ngatugu muhammadu la aduma na aka kitabu sosofwa na dode farafa ngaka opmana na maso aka sheria ka fo au kira cheni kelawe ulaika humul fasikuna ulde cheni kelawe afala ka dine ngofe obinyine ni ke dore la kuma
walau i k'a dɔn ala kɔni ye أسلم من mɔgɔ bɛɛ y'i ɲɛsin في السماوات minnu bɛ kabakolo la والأرض ani dugumakolo la طوعا mɔgɔ dɔw donna na sɔnni yɛrɛ ma la وكرها bamuru ye dɔw don a la وإليه يرجعون a bɛɛ ye kelen ye wa ilayhi turja'una wa a bɛ segin ala de ma na أفغير دين الله يبغون a fɔ ala ka diinɛ kɔfɛ u bɛ fɛn wɛrɛ ɲini kun وله walahu aslama man fi samawati wal ardi minnu bɛ kabakolo na ani dugumakolo la a bɛɛ ɲɛsinna ala ma mɛlɛkɛw ni adamadenw na tɔwan dɔw donna na ni dara la zɔna na n b'a fɛ n b'a kɛ wa kɛrɛhan bamuru ye dɔw don a la jagoya bilen la n'i ma don n b'i fa ni fagali c'est-à-dire n'i ma don n b'i fa tɛ mais n'i ko ne t'i n da kɛ bamuru ye dɔw siran olu tubira kɛrɛhan jagoya la ka sɔrɔ o tɛ tafsiri wɛrɛ b'a la walahu man aslama walahu aslama man mɔgɔw tubira walima mɔgɔ bɛɛ y'i yɛrɛ kolo ala ye k'i suli ala ye fɛn o fɛn bɛ kabakolo la a bɛɛ sulila ala ye fɛn o fɛn bɛ dugumakolo la a bɛɛ sulila ala ye tɔw an ala kanu na ka ala bonya walima kɛrɛhan mɛlɛkɛli mawti k'i ni tigɛ u k'i korondo kana tɔw an wa kɛrɛhan tɔwan dɔw ye ala ko ala bonya dɔn ni dusukun ye ka sɔn u yɛrɛ ma mais dɔw olu mago si ma kɛ ala la u m'u yɛrɛ suli ala ye fɔ banajugu y'u gosi k'u ta tiɲɛ o tuma na dɔw de b'u bolo minɛ k'u sɛnsɛn ka n'u sigi o kɛra olu ka ala dɔn ma ye dɔw ma sɔn ka tiɲɛni dabila u bɛ bɔ ka mɔgɔw tɔɲɔ u fiyɛna chaise bi sigi u ye k'u bɛna ka t'u sigi chaise kan o tuma na olu tugura ala la kɛra hani jagoya o tuma na fɛn o fɛn bɛ kabakolo ni dugumakolo la a bɛɛ bɛ suli ala ye i ma i ka suli i yɛrɛ ni dungɔ ni ala kanu na walima ta tiɲɛ k'i sɔrɔ i ka su ala k'an ta kɛ ɲuman ye na wa ilayhi turja'una a bɛɛ bɛ segin ala ma dɛ na muhamadu a fɔ anw kɔni limaniyara an limaniyara ala la dɛ anw limaniyara ani fɛn min jiginna anw ka ani fɛn min n'o jiginna nabila ibrahima kan ani ismaila kan ani isaka kan ani yakuba kan wala azibati anu denw ani min dira musa ma ani isa ma ani nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen ka b'u ma yɔrɔ an kɔni tɛ farafasiya don mɔgɔ si cɛ ala ka kiraw la k'a fɔ dɔ ta ye tiɲɛ ye dɔ ta tɛ tiɲɛ ye an yɛrɛw ni ala ye muslimu na an yɛrɛ dilen bɛ an yɛrɛ dilen don na muhamadu a fɔ a ko silamɛ ka kumakan ye nin ye amanna billahi anw dara ala la ala bɛ wa ma unzila alayna ani fɛn min jiginna an kan n'o ye kuranɛ ye anw dalen bɛ muhamadu ka kuranɛ na min jiginna ibrahima kan anw dalen b'o la hali n'an ti baara kɛ n'o ye min jiginna ismaila kan an dalen b'a la wa isaka ani isaka wa yakuba ani yakuba wali asibati an'u denw ani min dira musa ma ani isa wa nabiyuna o don wa ani fɛn o fɛn dira nabi ɲumanw ma ka b'u ma yɔrɔ anw dalen don a bɛɛ la a bɛɛ ayi an ti kira bɔ kira la o ala ye maa o maa kɛ kira ye ka maa o maa kɛ nabi ɲuman ye an ka bonya b'a bɛɛ kan kira kelen ti dɔgɔya silamɛ fɛ i ti tugu kira si kɔ muhamadu kɔ nka kira bɛɛ ka bon silamɛ bolo silamɛ bi kira bɛɛ bonya na wa an kɔni dilen don dɛ an kɔni dilen don n'ala ko min an bɛ sa ye anw dilen don mɛ ala ko min an bɛ sa ye ni kodɔn ye ni kodɔn ye ni kodɔn ye de parce que adamaden dɔw bɛ yen n'i ta olu fɛ n'ala ma far'i kan i bɛ kojugu sɔrɔ kojugu b'i sɔrɔ
iti baraji sɔrɔ a la i tɛmɛnen t'a la a ti ɲɛ i bolo parce que kira nana ni rukhsa ye a nana ni rukhsa ye ko ko n'a gɛlɛyara ala ko ne ala bi nɔgɔya de ɲini ni aw ye ne ala ti gɛlɛya ɲini ni aw ye o tumana ne ala ti gɛlɛya ɲini n'an ye an bɛ kɛ hakilitigiw de ye i ka hɛrɛ bɛ min na maa wɛrɛ ka hɛrɛ bɛ min na o kɔlɔsili a n'o latangani a bɛ fɔ o de ma diinɛ a bɛ fɔ o de ma ko diinɛ o de la an b'a fɔ tuma caman an filɛ waati min kɔnɔ n'o ye nin banako in tuma ye fɛnw donni an daw la u y'a yira k'a fɔ bana in a sɔrɔli telima ye daji ye mɔgɔ min bɛ ka kuma i fɛ adamaden n'i bɛ kuma i bɔra a kalama o i ma bɔ a kalama o i kumatɔ daji dɔ de bɛ bɔ i da kɔnɔ o min bɛ bɔ n'o sera maa wɛrɛ ma ni bana in b'e la dɔrɔn a b'o minɛ mana o la a fɔra fana kuma dɔw la a bɛ se ka sɔrɔ a bɛ mɔgɔ min na n'o jɔsira e la walima a bolo sera ɲɔgɔn ma a bɛ se ka sɔrɔ mɛ bana in a ka suma a ti don farikolo fansi fɛ da ni nu ani ɲɛ da ni nu ni ɲɛ ko a ka teli ka don o de fɛ kumana dɔkitɛriw y'a ɲini ko ka da ni nu datugu anw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ pɛrɛn ɲɔgɔn fɛ dajiw kana na ɲɔgɔn sɔrɔ n'a bɛ e ta la e ta t'i ne sɔrɔ n'a bɛ ne yɛrɛ ta la ne ta t'e sɔrɔ kumana o fɛn minnu fɔra sariya b'a wajibiya de silamɛw kan an ka olu labato ka sɔrɔ k'an sɛmɛ ala la an ka kodɔn k'an sɛmɛ ala la na waman a ko mɔgɔ min sa yabutagi ni e kɔni ye ɲinini kɛ silamɛya in kɔfɛ diinɛ wɛrɛ la o kɔni ti minɛ e bolo kun wa huwa o tigilamɔgɔ lahara do kɔni minal khasirina o bɔnɛnen bɛ o faralen bɛ mɔgɔ bɔnɛninw kan o tuma na a ko cogo di a ko ni maa min kɔni ye diinɛ wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya ye o tɛ minɛ e bolo wa lahara do e bɔnɛnen do koyi o tuma na nin bɛɛ bi kuma min bɛɛ bi yahudiyaw de kan na ala ko cogo jumɛn do sa ala bɛ jamakulu kanda cogo di jamakulu min kafiriyara u limaniyalen kɔ kafaru u kafiriyara bada imanihim u ka limaniya kɔfɛ u seereyara k'a fɔ kira ko tiɲɛ yɛrɛ do wa dalu banginɛw nanu yɔrɔ i k'a dɔn ala ayiwa ala t'i tɔɲɔni jama kɔni ganda abada na a ko cogo jumɛn do ala bi sɔn cogo di ka jamakulu dɔ kanda jamakulu min kafiriyara a ka limaniya kɔfɛ u seereyara k'a fɔ ala ka kiraya ye tiɲɛ wa ja'ahumul bayyinatu wa dalu bangene yɛrɛw nana jiriw la wa i k'a dɔn ala ti tɔɲɔni kɛ jama kɔni gana nin bɛɛ nana yahudiya ninnu de kan parce que olu de ye kira sɛgɛn kosɛbɛ a ka baara la parce que kira nana k'a sɔrɔ yahudiyaw de bɛ Maka ni Madinɛ khasatan ni Madina u bloquelen bɛ Madina de yɛlɛmɛ ni fɛn minnu bɛ kɛ yen u b'u ta sɔrɔ kira bangenew de kɔnɔ bon o tuma na olu kɔni ti fɛ fiyewu mɔgɔw ka tugu kira la o de la kira sɛgɛnna kosɛbɛ ni mɔgɔ ninnu bolo o de la i bi Isa ni Musa kelen ka kuranɛ fa tewu k'a ɲɛfɔ a kira sɛgɛnna kojugu quoi parce que mɔgɔ jugu lagalagatɔ min bɛ biɲɛ ta ka sin ma o ta ka nɔgɔn kunbɛcogo bi sɔrɔ o la nka jugu min a b'i tigɛ muru la i ti bɔ a kalama a b'i nugu bɔ k'a da i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a ye fa o de ye jugu kalannen ye
jugu mɔgɔ ni mɔgɔ bi ɲɔgɔn na min ka ko dɔ ka bon i ta ye ni m'i cɛsiri a bɛ kɛ baara ye dɛ bon yahudiya ninnu tun kalanna u bi diɲɛ kalama kojugu wa kitabungew do fana kira ciriw ma o kumana n'olu k'u bi kira wɛrɛ nangari i bi sɛgɛn dɛ na o kumana nin aya in nana o de la ko cogo keifa yahdillahu qauman ala bi sɔn ka jamana kana cogo di kɛ faru jama minnu kafiriyara bada imanihim u ka limaniya kɔfɛ o kafiriyara kɔrɔ ye de u ka limaniya kun ye u dara Isa la u tugura Isa kɔ u dara Musa la u tugura Musa kɔ o ye limaniya ye mais u tilala ka kafiriya Muhamadu ma mana n'u kafiriyara Muhamadu o ye bada imanihim u ka limaniya kɔfɛ u kafira wa shahidu u yɛrɛ seereyara anna rasula haqqun k'a fɔ Muhamadu ye tiɲɛ ye k'a fɔ nin kira in cira dɛ u yɛrɛ seereyara o kan wa ja'ahumul bayyinatu wa dallu yɛrɛ bangenenw de nana ka di u ma ka Muhamadu ka kiraya sabati na ayiwa ala t'i tɔɲɔni kɛ jama kɔni gana maa maa ko i bɛ kɛ tɔɲɔnikɛla ye ala t'aw bila sira ɲuman kan dɛ ala kana an kɛ tɔɲɔnikɛla na ulayika a ko o tigilamaw sara min b'u bolo ala yɔrɔ ala ka danga b'u kan mɛlɛkɛw ka danga b'u kan adamadenw ka danga b'u kan ajmaina adamaden bɛɛ o tuma na a bɛ ten de nin danga in bɛ ka jigin jɔnniw kan minnu ye tiɲɛ kɛlɛ wa i ka da la k'a daminɛ o waati ka na an tile na fo ka taa se diɲɛ wuli ma maa o maa ko i bɛ ala ka tiɲɛ kɛlɛ nin danga kelen in de b'i kan fo ka t'i sa a ko cogo di ulayika a ko tigilamaw jazaa'uhum olu sara anna alayhim la'anatallahi ala ka danga b'u kan dɛ maa o maa ko i b'i jɔ tiɲɛ ɲɛ ma k'a kɛlɛ ko sara o sara bɛ yen anna alayhim la'anatallahi ala ka danga b'a tigiw kan wal malaikati malakaw ka danga b'u kan wa nasi ajma'ina wa adamaden bɛɛ ka danga b'u kan na khalidina odoa janɛmɛdenw duminen do janɛmɛ kɔnɔna na ye la yughaffafu nɔgɔyali kɔni ti kɛ ka bɔ janɛmɛdenw kan el azabu ɲanga t'a la wa janɛmɛdenw ma kɛ yunzaruna ko u bɛ muɲu bi k'u ye k'a fɔ a ye sabali a ye waatini dɔ d'a ma sa an k'an lafiya la wala hum yunzaruna waati ti d'u ma muɲu ti k'u ye fɔ n'a kɛra mɔgɔ ye sa jurumutɔ minnu tubira u ka wale jugu kɔfɛ u tilala ka ɲɛni kɛ kun i k'a dɔn ala ye yafa masa ye rahimu ala bɛ hinɛ janɛmɛdenw duminen don janɛmɛ kɔnɔ ɲangata ti nɔgɔya u ka waati si wa muɲutigiw ye dɛ dɛmɛbaa t'u la wa muɲutigiw ye a y'a muɲu dɔɔni nin zɛngɛnna sa o a y'a to a ka a lafiya la n'i donna janɛmɛ na o t'a la ala ka n'an don na fɔ n'a kɛra mɔgɔw ye dɛ minnu banna Mamadu ka kiraya ma n'u tilala ka tuubi walima minnu y'u jɔ ala ka tiɲɛ ɲɛ k'a kɛlɛ n'u tilala ka segin u kɔ na min ba'di zalika o banbanjiya in kɔfɛ wa aslahu u ye min tiɲɛ u y'o dilan u ko kira tɛ kira ye u tilala ka jɔ a la ko e ye kira ye ka tila k'a fɔ mɔgɔ ye anw de kun y'a janfa bɛn kira don dɛ aslahu an ye an jɔ tiɲɛ ɲɛma ka tiɲɛ kɛlɛ an ta tiɲɛ na wa a k'a dɔn nin ye tiɲɛ ye dɛ anw y'a kɛlɛ kunun ka tiɲɛ don dɛ ka limaniya ka baara ɲuman kɛ o tuma na nin yɔrɔ in na min ba'di zalika wa aslahu a ye min tiɲɛ k'a dilan na n'o kɔni kɛra i k'a dɔn ala ye yafa masa ye dɛra i ye minnu masa min don a bɛ hinɛ koyi ok na amin innal ladzina i k'a dɔn mɔgɔ minnu n'olu kafiriyara Isa ma u ka limaniya kɔfɛ Musa la segi
ka kafiriya tilala ka juguya ni muhammadu ye u kafiriyara muhammadu ma فلن تقبل توبتهم fa bɛ talawa فلن تقبل توبتهم u ka tuubi timinɛ وأولئك o tigilamaw هم kana siga o tigitigi dɔluna olu de mafililenw ye e y'a faamu wa a ko cogo di inna lezina kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara nabilayi isa ma o ye yahudiyaw ko ye yahudiyaw ko abada ko isa tɛ kira ye ko wa halala tɛ u b'a fa yɛrɛ fɔ ayiwa bada imanihim u limaniyalen kɔfɛ musa la u k'u dan bɛ musa la ko nka u dan tɛ isa la summa zdadu kufran seki u ka kafiriya tilala ka juguya u ko muhamadu yɛrɛ tɛ kira ye lan tuqbala tawbatuhum olu ka tuubi ti minɛ ayi olu ti minɛ dɛ o tumana u ka tuubi ti minɛ ko a kɔrɔ de ye n'u ma tuubi ka se t'u ye n'u ka se banna k'u ka tuubi ti minɛ wa ulaika humu dɔluna wa olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ fililen minnu bɛ yen ghayril maghdubi alayhim wala dɔlin o tumana ulaika humu dɔluna olu de ye mɔgɔ fililenw ye na إن الذين i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa كفروا n'u kafiriyara وماتوا u tilala ka sa وهم ka sɔrɔ olu tigitigi كفار o kafirilama don فلن يقبل من أحدهم wa minɛni ti kɛ o kafiri kelen si bolo ملء الأرض dugumakolo fa ɲɔgɔnna na ذهبا sanubilela ولو افتدى به hali n'a y'o bɛɛ di k'u k'ale bila أولئك o tigilamaw لهم a b'u ye عذاب ɲangata b'u ye alimun ɲangata min bɛ maa dimi وما لهم wa a t'u u bolo lahara من ناصر sere na dɛmɛba la min bɛ se k'u bɔ nin ɲangata in na u t'o sɔrɔ a ko cogo di من الذين كفروا e k'a dɔn mɔgɔ minnu kafiriyara وماتوا وهم كفار u tilala ka sa kafiriya kan فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ni الأرض ذهبا wa a kelen o kelen kafiri min bana ala la n'a sara kafiriya kan ko hali n'a ye diɲɛ dugumakolo ɲɔgɔnna sanu di ala ma ko ala k'a bila ko a ti minɛ a bolo ولو افتدى hali n'a y'o kɛ k'a yɛrɛ soronali don a soronali ti minɛ أولئك لهم عذاب ɲangata b'o tigilamaw ye alimun min bɛ maa dimi وما لهم من ناصر wa dɛmɛbaa t'u la lahara dɛ na لن تنالوا البر lan tanalul birra aw ti ala ka dugaya sɔrɔ n'o ye alijinɛ doni ye حتى تنفقوا fo a ka bɔ ka di kɛ مما kabini fɛn na tuhibuna a yɛrɛ bɛ min fɛ وما تنفقوا min shay'in aw ti foyi saraka فإن الله i k'a dɔn ala به n'o saraka in bɔtɔ ye alimun ala b'a kalama i y'a ye sa lan tanalul birra a ti ala ka dugaya sɔrɔ abada k'a fɔ aw kɛra ala ka duga ye y'a dɔn dugaden ye mɔgɔ min y'a bangebaa ladon bangebaa yɛrɛ nisɔndiyara a kɔrɔ a bɛ fɔ o de ma dugaden munna a ti ala ka duga sɔrɔ fiyewu ala ka duga de ye ala ka hinɛ ye ani ala ka jɛma kumana o bi laban mun na o ye alijinɛ de ye kumana aw tɛ ala ka alijinɛ sɔrɔ hatta tunfiqu mimma tuhibbuna fo a ka fɛn di ala ma a yɛrɛ bɛ min fɛ i y'a ye fo a ka fɛn di ala ma a bɛ min fɛ o tumana n'a fɔra a ye ala dɛmɛ a ye diinɛ dɛmɛ a ye silamɛya dɛmɛ o tumana n'a fɔra a ye ɲɔ bɔ e bɛ t'i ka salon ɲɔkɔrɔ de ta e yɛrɛ bolo nin tiɲɛna ka ban e b'o di ala ma kura bɛ taa di e yɛrɛ ma aa min ka d'e ye o bɛ d'e ma min man d'e ye o bɛ di ala ma ala ko a ti ne ka dugaya sɔrɔ o la dɛ a bɛ n ka dugaya sɔrɔ de fo a ka fɛn di ne ala ma min ma to hibbuna a yɛrɛ ni bɛ min fɛ a k'o ɲɔgɔnna di ne ala ma o kɔrɔ tɛ e ka t'i ka ɲɔbilayɔrɔ la ka t'i ka ɲɔ ta ka di ala ma k'o ka di kuma t'o kan dɛ
kuma bɛ n'i bɛ saraka min bɔ a kɛ saraka ɲuman ye n'i bɛ fandan sɔn fɛn d'a ma min b'a mago ɲɛ min b'a nafa o don ye n'a fɔra an ka saraka bɔ e sina ka dɔrɔmɛ 5 ta ka di dutigi musotigi ma dɔrɔmɛ 40 e y'o di dutigi musotigi ma i ye ɲuman kɔni kɛ mɛ o ka dɔgɔ dɛ mais a bɛ n'a di yɔrɔ don a bɛ n'a di baa fana don sinon dɔrɔmɛ man dɔgɔ mɔgɔ bɛ nɔɔni kɛ ko fɛ ntori bɛ nɔɔni k'a bɛrɛmaji de la n'i y'a bila kɔgɔji la a t'i ye bilen dɛ ayiwa o tuma na mɔgɔ min se bɛ mɔgɔ i b'o de kɛ mais min se bɛ n ye i bɛ fɛ k'i ka fini dɔ saraka ka t'i ka finiw lajɛ min tolila ka ban min kɔ farala min ɲɛ farala k'olu kɛ ɲɔgɔn kan ko a ye taa nin di garibuw ma i ma saraka bɔ dɛ ayi a ma fɔ fana i ka t'i ka dagabana yɛrɛ musow b'a fɔ cogo di ko kɛsu ju fɔn valise ayiwa a ma fɔ i ka taa kɛsu ju fana bɔ ka di ala ma dɛ mais fɛn di fini di ni fini ko don min n'a donna min yɛrɛ kan na a bɛ nisɔndiya ni mɔgɔw y'a ye a kan na u b'a fɔ nin ka ɲi nka min kɔ farala a ɲɛ farala i ka n'o kɛ saraka ye dɛ o tuma na ala y'o de fɔ lan tanalul birra a tɛ ne ala ka dɔgɔya sɔrɔ fiyewu hatta tunfiqu mimma tuhibbuna fo a ka fɛn de di ala ma a yɛrɛ bɛ min fɛ wa a ti foyi di ala ma fo ala b'a bɛɛ kalama n'i ye ɲuman di ala ma ala b'a kalama dɛ n'i ye juguman yɛrɛ di ala ma ne tilala nin na ka ban a ye nin di garibuw ma ala b'o fana kalama dɛ nin ka di ne ye hali bi nka n bɛ diɲɛ nin kɔ bi n bɛ nin di garibuw ma n bɛ nin di ala ma quoi comme garibuw fɔli ka d'anw da pa anw ye garibu ye mais an b'a fɔ ka nin di ala ma que ça soit i b'a di garibu de ma walima i b'a di maa o maa ma ala k'an dɛmɛ na kullu ta'ami a ko i k'a dɔn dumuni o dumuni o dumuni kun kɛra o kun dagalen don dɛrɛ bani israɛlakaw ye fo n'a kɛra dumuni ye israɛla yɛrɛ ye min haramuya a yɛrɛ kun kan ka kɔn tawurata jigɛni ye mamadu a fɔ a ye nasa dɛ ni tawureta yɛrɛ ye a kana tawureta kalan n'aw kɛra sadike ye n'a sɔrɔla yɛrɛ dan b'a ka kuma na ko tiɲɛ don a na ni tawureta yɛrɛ ye a k'a yɔrɔ bɔ an k'a kalan a ko cogo di faama na a ko mɔgɔ o mɔgɔ sa ni e ye nkalon tigɛ ka da ala la nkalon jugu la nin dalilu ninnu bɛɛ bangenen kɔfɛ o tigilamaw kana siga dɛ olu tigitigi zalimu na olu de ye tɔɲɔnikɛlaw ye k'a ko dumuni bɛɛ kun dagalen don bani israɛlakaw ye fo israɛlu yɛrɛ ye min haramuya yɛrɛ kan israɛlu de ye yakuba ye nabi yakuba de bɛ wele ko israɛl o tuma na o yakuba in a yɛrɛ ye dumuni min haramuya yɛrɛ kan o de haramuyara parce que a ye ɲɔgɔnmɛ haramuya a yɛrɛ kan parce que bana dɔ de y'a minɛ a ko ala nin bana in juguyara nka ni nin bana in kɛnɛyara n tɛ ɲaamɛ sogo o tuma na a kɛnɛyara min kɛ a ye ɲaamɛ sogo bila o tuma na u ka alabatola wɛrɛw bɛ yen minnu taara ɲɛfɛ kojugu olu ma ban ɲaamɛ na olu k'u ti fɛn dulonlen dun u ti kɛ dun o tuma na ala ko ne kɔni ma haramuya kan mɛ n'a y'a haramuya yɛrɛ kan o tuma na a kɛra ma haramu ye dɛ o tuma na alakira bɛ ka k'o de fɔ yahudiya ninnu ye hali bi ko dumuni bɛɛ dagalen tun don bani israɛlakaw ye fo israɛla yɛrɛ ye min haramuya yɛrɛ kan k'a sɔrɔ ala m'a fɔ naam min qabla an tunazzala tawratu o y'a sɔrɔ tawreta yɛrɛ ma jigin o tawreta dun jiginna ibrahima de kɔfɛ muhamadu a fɔ a ye na ni tawreta ye a k'a kalan n'aw ta ye tiɲɛ k'a fɔ ala de ye ɲɔgɔnmɛ haramuya aw kan walima ala ye nin haramuya aw kan a ye n'a yira tawreta kɔnɔ n'a bɔra yakuba yɛrɛ ka haramuni na n'a sɔrɔla aw ta ye tiɲɛ ni maa min ye nkalonjugu tigɛ ka da ala la
nin bange nin dalu nun bɛɛ dɔnnen kɔfɛ o tigiw ye tɔɲɔnikɛlaw ye Muhamadu a fɔ sadakallahu Ala kɔni ye tiɲɛ fɔ sa o fɛn o fɛn fɔra nin a bɛɛ ye tiɲɛ ye fattabi'u a ye nɔfɛtugu kɛ Ibrahima ka sira la Ibrahima ka sira jɛngɛnen don ka bɔ sira bɛɛ ma fɔ silamɛya Ibrahima ma kɛ kina filangafo ye Ibrahima kun tɛ filangafo ye na Muhamadu a fɔ sadakallahu Ala ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ o tuma na a ye tugu Ibrahima ka sira kɔ sa min jɛngɛnen don ka bɔ nasaraya ni yahudiyaya ma wa ma kana minal mushrikina Ibrahima kun tɛ filangafo ye na i k'a dɔn so la fɔlɔ fɔlɔ so min sigira Ala batoli kama mɔgɔw ye ngalena o de ye so ye min bɛ Bakata n'o ye Magan ye Mubarakan so ye barikalen bɛ kada sira bɛ so in na lamina dafɛn bɛɛ lajɛlen ye a ko cogo di a ko i k'a dɔn inna awwala bayti so fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ min wudi alinnasi min sigira mɔgɔw ye dugumakolo sanfɛ k'a fɔ a ye Ala bato yan ko la ngalena lazi bi Bakata ko ngalena min bɛ Baka ko o de don n'o ye Maka ye Magan tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ Baka Maka na Mubarakan yɔrɔ in barikalen don dɛ k'an da sira don lil alamina dafɛn bɛɛ lajɛlen ye kabako b'a la kabako minnu bangenen bɛ Ibrahima jɔyɔrɔ b'a la ni maa min donna a kɔnɔ o tigi kɛra limaniya jɔn ye Ala y'a ɲini ka wajibiya adamadenw kan k'a ka so hiji n'Ala y'a fanga di mɔgɔ min ma ka taa Magan siratigɛ la ni maa min kafiriyara dun i k'a dɔn Ala ye kari masa ye anil alamina ka bɔ dafɛnw ma Ala karilen bɛ a ka dafɛnw ma na fihi ayatun kabako bɛ Maka bayyinatun kabako minnu bangenen bɛ Ibrahima jɔyɔrɔ bɛ yen o y'a dɔn Ala yɛrɛ ye yɔrɔ mankutu ni mɔgɔ dɔ ye sisan makamu Ibrahima jɔyɔrɔ bɛ yen Ibrahima jɔyɔrɔ bɛ yen o tuma na o ye fɛnba ye o barika kan ka ɲini o kan ka lajɛ o tuma na c'est à dire nin bɛ ninnu ka kuma bɛɛ gosi waliyu ziyarali ti bɛn k'i jigi da maa ka ti bɛn maa ye nin kɛ tan nin bɛ nin kɛ tan o ye nkalon ye Ala kɛtɔ ka Magan mankutu ka Alikaba mankutu ko makamu Ibrahima bɛ yen Ibrahima jɔyɔrɔ bɛ yen o bɛ se ka fɔ gansan bonya dɔ de b'a la na wa man dakalahu ni maa min donna Alikaba kɔnɔ kɛna amina o tigi limaniyara o ye fɔlɔ ye bi tɛ dɛ fɔlɔ kɔni n'i donna Alikaba la hali n'i ye mɔgɔ fa faga n'a tigi y'i n'i y'a kɔn ka don Alikaba kɔnɔ dɔrɔn a banna fɔ n'i bɔra sa u bɛ se ka t'u da i ɲɛ k'i kɔnɔ de nka n'i donna Alikaba kɔnɔ walima Magan yɛrɛ kɔnɔ i bolilen nana i don Magan o ye amununen ye mais n'i donna Alikaba yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka s'i ma bilen f'i ka bɔ mais o fana bɛ baara kɛ ko dɔn kɔnɔ dɛ o tumana Ala ko o yɔrɔ in de la yi sa ko lillahi ala nasi o dɔn o tumana ko Ala ye hiji wajibiya silamɛw kan hajjul bayti a ka so in hiji ni Ala y'a se kɛ maa min ye ka sira jɛ i ye i ka t'i ɲɛ da Alikaba kan i ka Ala ka hiji kɛ wa man kafara ni maa min kafiriyara don k'a fɔ e mago tɛ hiji la e tɛna taa Magan Ala karilen bɛ ka bɔ dafɛn bɛɛ ma Ala mago t'a ka dafɛn si la o y'i ka ko y'i bolo na
Muhammadu a fɔ أهل الكتاب yaw kitabungew لم تكفرون munna aw bɛ kafiriya بآيات الله ni ala ka kabako ye n'o ye kuranɛ ye k'a sɔrɔ ala شهيد seereyalen bɛ على ما fɛn bɛɛ ka taamaluna aw bɛ ka ko min kɛ a ko cogo di a ko a fɔ kitabungew munna a bɛ kafiriya ni ala ka kuranɛ ye k'a sɔrɔ ala seereyara aw ka kaba a bɛ fɛn o fɛn kɛ ala y'a bɛɛ seere ala b'a bɛɛ kalama a tila ka kafiriya ni kuranɛ ye na قل muhamadu a fɔ يا أهل الكتاب ya aw kitabungew لم mun kosɔn تصدون a bɛ kunbɛli kɛ عن سبيل الله ka bɔ ala ka diinɛ ma mɔgɔ min آمن n'o limaniyara muhamadu la تبغونها a b'o tigi ɲini wajan fo a ka kuru ka a bɔ sira kan وأنتم k'a sɔrɔ aw tigitigi شهداء aw ye seere وما الله wa ala ma kɛ بغافل ko ala b'i ɲinɛ عما fɛn kɔ taamaluna a bɛ ka min kɛ i y'a ye o ye kira sɛgɛn kojugu na muhamadu a fɔ ko kitabungew munna a bɛ ala ka sira datugu mɔgɔw ɲɛ mɔgɔ minnu n'olu limaniyara ala la a bɛ yɛlɛmɛ cogo ɲini o la ka bɔ ala ka sira kan o ye ala ka sira a b'o jɛngɛ cogo ɲini ni maa min tuubira n'o nana fɔ a ye ne dara kira wa na yan i fili la o tuma na u bi ala ka sira nɔmi cogo de ɲini ka ala ka sira jɛngɛ cogo ɲini na wa antum shuhada k'a sɔrɔ a yɛrɛw b'a dɔn tigitigi k'a fɔ wa ma Allahu k'a sɔrɔ a yɛrɛ seereyalen don sira in ka ɲi sira in tilennen don a b'i se alijinɛ ma wa antum shuhada k'a sɔrɔ a yɛrɛ ye seere ye k'a fɔ sira in ka ɲi wa ma Allahu nka ala kɔni ma kɛ ko ala b'i ɲinɛ a bɛ ka baara min kɛ ala b'a kalama